किसला कौन ना केबे गला वाला जिगार आज वेलकम टू माय चैनल सांग माने आज अछि मो भुवनेश्वर तमर चैनल नंबर कोइ दिया ना देखि पारथुए एटा होछ 1000 काल पूर्वर एक बहुत बड़ गुम्पाटा जाकि खारबेल राजा तिला बेले आरंभ करूथिले आउ देखो सांग माने एटा होछ कैमरामैन आसो ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ କାଳର ଗୁମ୍ଫାଟି ଯାହାକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପଥରରେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ଆମର ଠାକୁର ଘର ଥାଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଠାକୁର ଘର ଥିଲା ବୋଧେ। এইটা হচ্ছে জমেশ্বর গুম্ফা যাকি হাজার হাজার বর্ষ তলে ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲେ। फोटो स्क्रोल टिक बोला